يشرفني ويشرف كل طلبة شعبة الهندسة المدنية بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية أن أرحب بكل الحضور من إداريين وأساتذة وأصحاب المقاولات والطلبة الذين يشكلون الدعم الأساسي لهذه المؤسسة. ولا يفوتني أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى مدير المؤسسة الذي أتاح لنا الفرصة من أجل أن ننجز مثل هذا اليوم الدراسي الذي يهدف إلى خلق صلة ربط بين ما هو نظري أي ما نتلقاه في حجرات الدراسة وما هو تطبيقي أي عالم الشغل إن شاء الله. إذا من أهم فقرات هذا اليوم الدراسي نجد المحاضرات التي سيلقيها الأساتذة الكرام الذين تفضلوا وتكرموا علينا ببعض وقتهم من أجل أن ينهلوا علينا بخبرتهم في هذا المجال إن شاء الله، حيث سيتقدم السيد الدكتور بوعزازي محمد أستاذ بكلية العلوم التقنية بطنجة محاضرة حول قوانين البناء المضاد للزلازل، والسيد بلوقي المنعم مهندس مدني ومدير مكتب دراسات نور بروجي الذي سيتحدث حول الدروس التي استخلصناها من نزال الحسيم 2004، والسيد فريد الكحل مهندس مدني ومدير مقاولات انجست بطنجة الذي سيناقش أوراش الأشغال العمومية إن شاء الله. Le mouvement du sol, un séisme provoque un mouvement du sol, d'accord? Dans toutes les directions. Il faut savoir qu'un séisme, il n'a pas une direction privilégiée, c'est ce qu'on appelle un aléa, il vient dans tous les sens. C'est une combinaison de plusieurs signaux, d'accord? Si on connaissait le signal exact du séisme, ce serait facile parce qu'on sait exactement dimensionner une structure pour un signal donné. Mais comme le séisme, disons, c'est imprévisible premièrement, et on ne connaît pas, disons, la composition du signal, on ne peut la connaître qu'après, mais pas avant. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on essaie un petit peu d'approcher la conception parasismique le mieux possible, mais jamais à 100%. Ça c'est sûr et certain, jamais à 100%, sinon il n'y aurait pas de dégâts, disons, au niveau des constructions juste après un séisme. D'accord, si on pouvait prévoir les choses. Alors, donc, le séisme, donc là, il met en mouvement le sol. Alors, le sol, donc, il va mettre en mouvement la structure. Et la structure, il y a deux paramètres, je vais dire, essentiels. Parmi d'autres, hein. Je ne parle pas que... Il y a la masse et il y a la rigidité, ou ce qu'on appelle les raideurs. D'accord? Alors, la masse, parce que les forces sismiques sont avant tout des forces d'inertie, c'est F égale à M gamma. C'est la force égale à la masse fois l'accélération. Parce que le sol il est mis en accélération, les fondations sont mises en accélération, c'est toute la structure qui est mise en accélération. Donc ce sont des forces d'inertie, ça concernant la masse. Alors, bien entendu,
la structure elle est mise en mouvement, hein, elle est mise en mouvement, du coup elle va se déformer. Sur l'intensité du séisme, d'accord. Et ça c'est vraiment, c'est quasi impossible. Donc c'est pour ça en fait les spectres réglementaires, ils se basent sur des enregistrements passés. Mais on ne prévient pas ce qui va venir. Donc on a sorti, et que je l'ai montré donc, dans le phénomène de séisme de Mexico, on a donc dimensionné pour un spectre réglementaire qui était la moyenne d'il plusieurs séismes enregistrés, mais celui qui est apparu en 1985, son spectre, il était différent. Il y avait le pic. Et donc, les bâtiments de 30 étages, ils ont été touchés par un séisme qui n'était pas prévisible. عرفتو زعما غير كنسقسي شكون اللي
Abimouni, ingénieur en génie civil et directeur du bureau d'études Nord-Projet, sous-thème: quelles leçons doit-on tirer du séisme d'Al-Hussein? Pour passer ensuite à la conférence de M. Khaled Khel, ingénieur d'application diplômé à la préfecture d'Ishikawa, sous-thème: l'ingénierie et la pratique des chantiers dans les travaux publics. Merci. Donc, je remercie les organisateurs de m'avoir invité à cette journée pour partager avec vous donc, mon expérience dans le quotidien, dans la partie de l'ingénierie et sur le terrain. Je recommande de bien organiser de temps en temps des événements comme ça parce que ces journées ont une importance capitale dans le renforcement de votre formation. Je tiens également à vous rappeler que moi je travaille beaucoup sur la reconstruction de Fukushima, surtout en milieu rural, en 2004. J'ai travaillé également dans une mission d'expertise des bâtiments endommagés par le séisme. La contrainte de ce que l'exécution, plus ou moins la qualification des entreprises, etc. Donc, des bâtiments simples. Donc, je vais des voies de contreventement pour reprendre le sillage, les poteaux, alors, bien sûr, qui connaît des contraintes architecturales, l'architecte mais qui est vrai, je vais dire, le grand problème, c'est les rez-de-chaussée transparents. C'est un phénomène. La cause des dommages pratiquement, les rez-de-chaussée transparents, même à Tanger, etc., les immeubles qui connaissent le logement, il faut que les cartes en général qui connaissent des garages, qui connaissent des cafés, mais qui connaissent qui connaissent des vitrages. Et ça, c'est un problème. Ok, donc alors on a l'architecte et l'ingénieur ensemble qui est de les joints parasismiques qui est de les fonds l'architecte qui fait malheureusement et on souffre parce qu'on est obligé de faire les calculs, etc., de faire des variantes, de calculer, de faire les métriques pour voir le budget et c'est pas évident. Vous avez choisi le métier d'ingénieur, c'est bien. Il faut donc c'est un métier de prestige. C'est important, c'est un ouvrage bien, etc. Que ce soit un bâtiment, que ce soit un ouvrage d'art, un réservoir d'eau, que ce soit un pont, c'est bien, le prestige et tout. Mais il y a beaucoup de stress, beaucoup de travail, beaucoup de responsabilités. Les examens, prof comme un exercice, calcul, pour faire calcul d'un bâtiment, etc. Chez l'internet pour voir, etc. Mais attention, dans un cabinet d'études, dans un bureau d'études, alors tu es la seule responsable. Une chose très importante, les bureaux de contrôle, c'est vrai qu'ils contrôlent les plans, bêta armés, etc. Le bureau de contrôle, où il est responsable. Attention, le bureau de contrôle, c'est vrai, il contrôle le ferraillage, etc. Ou elle est sur la base des hypothèses. Quelques de l'ingénieur, et sur la base de la conception des données. C'est la conception, les hypothèses de calcul, qui est le calcul, par la suite, le bureau d'études, Inch'Allah,
les stages, etc. En général, le rapport d'examen des plans qui suite à votre conception, suite à vos hypothèses de calcul, les hypothèses de calcul, les remarques, etc. Donc c'est bien, c'est un métier de prestige politique. Voilà, je vous remercie. Soyez là partant et je suis à votre disposition. السي فايد شنو الحوايج اللي نقدروا نجاوبوا شي حاجه اللي نقدوا عليها حنايا وتكون خفيفه وظريفه بحالاش في كيلومتر طلعني ليه نسوقو دخل لي البوست ديال زفت نسوقو دخل لي الستاسيون ديال البيطون نسوقها ديني لا كارير نسوقها علاش لان مونطيتهم انا مونطيتهم حيت قريتي في الجابون لا ماشي حيت كنقلب انا من عادتي كنقلب يكون سون دي زامي والله ما بقى عاقل على شي حاجه داكشي اللي قرا ولا كيقول جيب لي فوتوكوبي جيب البلان نسنيين لك ولكن لو انت كتبراتيكي ما عمرك تتلف وما عمرك تسد عليك الباب تو توجور دي سوليسيون وما
ما غتملش وسيرتو خصك تمشي. علاش شفتوني انا درت لكم موضوع فيه لوتيسمون، فيه الباتيمون، فيه طون هنا كيعجبني انا نبدل لو شونتي. خدمنا ليسباس فيرت مثل كارير مونتيها 1 هكتار ديال الحديد قطعناه في اسبانيا، جبناه مونتيناه سوديناه 28 سودور كتسودي. واش انا سودي؟ واش سودور؟ كتمشي للسودور شوف الباكيت. البازيك هو اللي خدام الباكيت بازيك. انت عرفتي الباكيت بانه في السودور كاين باكيت بازيك اللي كيشد لا سودور، ماشي الباكيت راه باكيت اللي تشوف السودور راه الباكيت خدام. راه كاين الباكيت اللي صالح للاندستري. طارق شنو؟ باهي يتفضل مدير المؤسسه يعطيهم لو بخي ان شاء الله. السيد اللي صراحه كما كيقولوا دمر معنا بزاف، السي ناصر. صراحة ما عرفتش شنو نقول في حقك، ما لقيت ما نقول. غتسمحوا لي انا نعطي لك بخير لحقاش كنقدر بزاف. Pues no puede ser de esta manera. المهم الحاجة اللي غنقول لكم هو تقراو هادشي وخرجوا الصوتي. في ختام هذا اليوم الدراسي حول الهندسة المدنية الذي نظمته شعبة الهندسة المدنية بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، أود أن أتقدم أولا بالشكر الجزيل للأساتذة المحاضرين الذين أغنوا هذا اليوم بكل ما حاولوا إيصاله من معلومات ومن تقنيات لطلبتنا في شعبة الهندسة المدنية. أشكر كذلك المشرفين على التكوينات التي قاموا بها مؤخرا، أشكرهم كذلك جزيل الشكر على كل المجهودات التي قدموها. أتقدم كذلك بالشكر للسادة الأساتذة الذين شاركونا في هذا اليوم. أشكر كذلك كل المساهمين الذين أجزلوا العطاء من أجل أن تكون هذه التظاهرة ناجحة ماديا ومعنويا. لن أشكر اللجنة التنظيمية
ولكن أهنئ اللجنة التنظيمية. فاللجنة التنظيمية تستحق كل التهاني على كل المجهودات التي قامت بها هذه اللجنة، وكذلك الطلبة الآخرين الذين شاركوا في هذا العمل الجيد. هذه التظاهرة التي نعتبرها إشعاعا جديدا للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بمدينة الحسيبة، هذه التظاهرة التي ستكون انطلاقة لأيام دراسية قادمة إن شاء الله أحسن وأغنى كيفا وكما، سواء بالنسبة للهندسة المدنية أو كذلك بالنسبة للشعب الأخرى المتواجدة بالمؤسسة. إذا أهنئهم على كل المجهودات، أهنئهم على نجاح هذه التظاهرة التي شاهد جميعا أنها عرفت نجاحا لا مثيل له من الناحية التنظيمية ومن ناحية الإشراف ومن ناحية التقنيات ومن ناحية كذلك حتى من الناحية الفنية. كانت التظاهرة غنية جدا. أنا جد سعيد بكل ما قالوا به، وكذلك فخور بطلبة المؤسسة للشرف أن أكون على رأسها. إذا في نهاية المطاف أتمنى لكم جميعا التوفيق، أتمنى لكم التوفيق في دراستكم، في مستقبلكم، في عملكم إن شاء الله. أود كذلك ما أطلب منكم أن لا تتخلوا أبدا عن الدراسة. وحينما أقول الدراسة لا أعني بذلك فقط الدراسة داخل الأقسام، فالدراسة هي في الحياة، في العمل، في كل حين. أنا إلى حد الآن ما زلت أدرس، ولن أنتهي من الدراسة إلا عند نهاية العمر في يوم ما. لأنني فعلا مهما تعلمت ما زلت أتعلم. اليوم تعلمت الكثير معكم، تعلمت الكثير، أنصت إلى الأساتذة المحاضرين، تعلمت منهم الكثير، وهذا معناه أنني ما زلت أدرس كذلك. فإذا لا تتخلوا أبدا عن الدراسة، أنتم مهندسي المستقبل، ولكن أريد منكم كذلك أن تكونوا باحثي المستقبل، ليس فقط مهندسين وتقنيين، ولكن باحثين علماء في المستقبل، لأنكم أنتم مستقبل البلاد، أنتم مستقبل الوطن، وأنتم أبناء الجيل القادم إن شاء الله. هنيئا لكم جميعا، وشكرا على كل ما قمتم به.